Akong portal guys. Dali pakita na ko sa kuya si Alexander. Then kita mo ane. Di ba ako mong gipakita ane akong portal, ang gigama. Kanila mo akong gigamit ko og holy water. I-struck nimo 60 times and you can have this portal and let's go in. We are in Mr. Oh my god! Nadaog ka? Ano ka nadaog? Oh my god! Look at you, Ethan! Guys, kita mo ni guys, mga unicorn guys. Taron guys na. Ako nakikita ni Alexander. Unya ako mabuk siya dere. Plus, ako siya pakita yun. Ano? Bagang kigina rin. Nalagi skeleton. Mexico na. Then, oh my god. I like this place.